Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. And this is Princess Althea T. Agrippa. And this Miguel Gel. Uy, lo. Anoodin niyo siya. Hi! Sabi ni Miguel mahay. Hi! Ate, oh. Up, no yan. No yan. No yan. No yan. No yan. Ay! Ay, pataway. Palo. GR! Sino yan? Ikaw yan eh. Hala, nulog ka. Hala, GR, pinaiyak mo yung bata. Pinaiyak mo si baby? Hindi. Inaway mo? Hindi daw. Hindi niya inaway. Hi ka, hi! Oh, dali, magic mo sila. I-magic mo. O, isa pa hindi nila nakita, be. Huwag ka maganyan-ganyan sila. Ay, wag mo pakiwin. Turuan! Pinuturuan na guys. Kanina nilayakap ni GR yan. Nakalik ka, tapos pinatulak ka. Pahiga. Ano? Pinatulak niya pahiga. Siya yung nagbabantay kay Miguel kanina. Ate! Sabi niya Ate G! Isa pa. Align daw kayo guys. Align. Appear daw. Align daw. Align. Ayaw niya. Kiliti mo. Ayaw. Kiliti. Ito. Itong kilikili, dali. Ay, ay, kililiti.